नमस्कार दर्शक बंधु मु विजयलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुछि डेस्कटॉप चैनल को। आज आम सहित उपस्थित अछंती हमर शिशु विशेषज्ञ आलोक सर जहांकर परिचय आवश्यकता नहीं से प्रतिटी ग्रास रूट लेवल को जाइए अवेयरनेस कार्यक्रम करिथांती। आज आम सार सहित एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु पर आलोचना करबा जहार नाम होछि टीकाकरण बा इम्युनाइजेशन। प्रथमे सार को आमर चैनल को स्वागत करी। सर नमस्कार। सर सर्वप्रथमे आपण कहतु टीकाकरण कौन एवं सेटा काहेकि जरूरी? टीकाकरण हूँ गोटे नवजात शिशु जन्म है विभिन्न प्रकार रोग आमको रक्षा करने आमको किसी एक्सट्रा वैक्सीन कि टीका एक्सट्रा दवा पड़ता है ना छुआ को विभिन्न प्रकार साधारणतः थंडा ज्वर कि डिप्थेरिया है पर्टुसिस है टिटानस है हेपाटाइटिस बी है बहुत गुड़े मारात्मक रोग रक्षा करने आम छुआ को टीकाकरण निहाती आवश्यकता अच्छी। अच्छा सर नवजात शिशु जन्म हबार केते समय भितर बीसीजी हेपाटाइटिस जीरो हेपाटाइटिस दबा निहाती दरकार? एक्चुअली आप नियम कौन छुआ जन्म होला सागे सागे तार सब तीन टीका नहीं कथा गोटे हूँ बीसीजी नब गोटे हेपाटाइटिस बी नब आ गोटे ओराल पोलियो नब। जदि किसी कारणवश 24 घंटा डेरी होता है आम साधारणतः आम हेपाटाइटिस बीटा दि जाऊ ना है आम कौन करूँ ना आमर 1.5 मास 2.5 मास 3 मास डोज रे से हेपाटाइटिस बीटा को एडजस्ट करा जाए। किंतु जदि 24 घंटा पार हो जाए आम तापर भी जदि गोटे हेपाटाइटिस बी टीका देले छुआर कौन असुविधा हो ना से भाई बीसीजी टीका आपड़ जदि भी 24 घंटा न नहीं आपड़ भी नहीं पारे जेकोसी वैक्सीन सारे नहीं पारे। सर हमर इम्युनाइजेशन रो शेड्यूल कोन पिता माता बा गार्डियन एहा को केमिति फॉलो करिवे? हमर इम्युनाइजेशन रो शेड्यूल हमर जो गर्भस्थ जदि माँ गर्भ होउची ताको जो ममता बही दिया जाउची ताते लिखा है आम जन्म पर 3 टीका नब तापर 1.5 मास गोटे शेड्यूल टीका नब 2.5 मास आउ शेड्यूल टीका नब 3 मास आउ शेड्यूल टीका नब तापर गवर्नमेंट 9 मास टीका अच्छी 16 ରୁ 24 मास भर आउ टीका अच्छी 5 वर्ष अच्छे 10 वर्ष अच्छी। आमर कथा हूँ साधारणतः माँ मैंने कौन कर 16 मास पर्यटन टीका ठीक से दिया 5 वर्ष 10 वर्ष जो बूस्टर डोज कई नौना से जरूरी समस्ते मैंने नेला 5 वर्ष 10 वर्ष बूस्टर ने पुणी 16 मास टीका नेला जो प्रति 6 मास विटामिन ए सिरप दिया प्रति थर जा 6 मास नवा कथा। आज्ञा ताहले 5 वर्ष ऊर्ध्वे हमर टीटी एवं 10 वर्ष ऊर्ध्वे टीटी 15 वर्ष ऊर्ध्वे टीटी सेटा नेबा पाइका टिके जरूरी कारण तार माने हम जो 1.5 मास 2.5 मास 3 मास रो टीका तार बूस्टर डोज होचे 16 मास 5 वर्ष 10 वर्ष। आज्ञा तो आमे को पुटे ना साधारणतः 16 मास पर बंद कर दोचे हैला तापर प्राय मु देखु प्राय कार्ड रे 5 वर्ष 10 वर्ष टीका रखिबो तो ताकू निहात नबा निहात दरकार। तार अवेयरनेस रो टिके अभाव हे जाइछ बोली आपण भाबुछन्ते तले सर जदि गोटे शिशु को ठंडा ज्वर बा झाड़ा होउची से समय से टीका नै परिबो की? एटा होची सबटु एक्चुअली बड़ क्वेश्चन आ आर असुविधा भी एक्चुअली हमें फेस करतु असुविधा हो पाठ कहूँ छुआ को ज्वर हम ताले से टीका नहीं पार ज्वर पुणी एक्चुअली बहुत मैंने अधिका ज्वर 104 डिग्री पाखापी रही टीका नहीं पार ना जेकोसी कंडीशन टीका नहीं पार छुआ को ठंडा हो काश हो छुआ आराम से टीका नहीं पार इवन झाड़ा हेल्ले भी टीका नहीं पार कौन असुविधा ना आमर असुविधा ये गोटे कहूँ साधारणतः गवर्नमेंट आम जो हस्पिटाल आम कम करूँ से असुविधा हो असुविधा हो सब सेंटर मानक जो मासिकिया थर लेखा वैक्सीन दिया जदि गोटे मास छुआटा से समय ठंडा हो दीदी मैंने फेर देले से छुआर वैक्सीन आ गोटे मास बढ़ीगला गला से छुआ गोटे मास बिना इम्युनाइजेशन रहा से रोग हम छुआर प्रथम 3 मास पर्यटन सब मेन टीका से आम गोटे मास कले छुआ को 6 मास हो छुआ देखो 2टा सीरीज टीका असुविधा तेणु मुझे समस्त ठंडा हेल्ले आप टीका दिखाते किसी अर्थ नहीं ठंडा के ठंडा गोटे के कारण टीका न दबार
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ 103 104 ଜ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଠି ଟିକା ଦେଇ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଝାଡା କି ବାନ୍ତି ହଉଥିବ ଟିକେ ଆରାମ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଧରାଯାଉ ସେ ଟିକାଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମାସରେ, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଦେଲେ ତାର କିଛି ପାୱାର ରହିବ ନା ରହିବ? ନାଇଁ, ଟିକା ସବୁ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି ତାର ନିୟମ ନେକ୍ସଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ବା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟିକା ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ନେବା ଜରୁରୀ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଏକା ଟିକା। କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକା ଅଛି, ଯୋଉ ଜାପାନିଜ ଏନ୍ସାଫାଲିଟିସ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଟିକା ମିଳୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଟିକା ସବୁଠୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସରକାର ରହୁଛି କଣ, ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଆମ ଟିକା ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାଟା ଆସେ, ସରକାରର ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ହେଲା। ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିକା ଦଉ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବର। ଏଇଥର ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାକୁ ଛଡା ବାହାରେ ଯେତିକି ଟିକା ମିଳେ ତାକୁ ଛାଡିକି ବାହାରେ ଆହୁରି 3-4 ଟିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ହେଲା। ତ ସପୋଜ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଟିକା ମିଳେ, ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଟାଇଫଏଡ ଟିକା ମିଳେ, ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ ଏ ପାଇଁ ମିଳେ, ଚିକେନ ପକ୍ସ ପାଇଁ ଟିକା ମିଳେ, କି ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନସିଭି ଟିକା ମିଳେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖି ନେଇଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋ ଯୋଉମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତମେ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କରନି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଟିକା ନିଅ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜନ୍ମଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଟିକା ନେଇଯାଅ। ଟିକା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି LIC ପଲିସି ଭଳିଆ, ଆଜି ନବ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଟିକା ଆସୁଛି କି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକା ଆଉ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି, ଲଞ୍ଚ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିକା ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଗରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ହଉଛି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ମାନେ ବି ଜେନେଟାଲ ଅଲସର ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ, ଝିଅମାନେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେ ଟିକାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ବି ଆଡ୍ ହଉନାହିଁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇଯିବା କଥା। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା ଭଲ ଟିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏଡ୍ସ ବି ଟିକା ଆସୁଛି, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁର ବି ଟିକା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ ସେଇ ସବୁ ଟିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବ ନା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ? ନାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟିକାର ପଲିସି ଅଲଗା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକା ବୋଲି ଯଦି ରୋଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରେ ସେ ଟିକାଟା ଦିଏ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ନିମୋନିଆ ଟିକାଟା ଦିଆ ହଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମୋନିଆ ଟିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକା, ଯାହାର ମେନ୍ କାରଣ ନିମୋନିଆ ଥିଲା, ସାର୍ସ ବା ନିମୋନିଆ ଥିଲା, ତାର ରେଟ୍ ବହୁତ କମିଲାଣି ନିମୋନିଆ ଟିକା ଆସିବ, ନିମୋନିଆ ଟିକା ଦେବାରୁ। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଟିକା ମତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟିକା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହବ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ସେଇଟା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ ହବ। ସାର୍ ତ ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଟିକାକରଣ କରାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଟିକା ମିସ୍ କରାନ୍ତୁନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାର୍ଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଆମକୁ ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ।